Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahik, warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna bi nuril fahmi wa nakhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Wa bis sanadil muttasil ma'al fi hadzal kitab syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain. Amin. Wal haditsul akhar utawi hadis kang weneh minal masmu'ati saking iku setengah saking piro-piro hadis kang den rungu an aliin saking sahabat Ali radhiyallahu ta'ala annahu temen sunai sahabat Ali iku qala ngandika sapa sahabat Ali qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu ta sadaqah iku idza kharajat nalikane metu apa sedekah menjadi sahibiha. Sampun ya. Sampun apa dereng? As-sadaqatu utai sedekah iku idza kharajat nalikane metu apa sedekah menjadi sahibiha saking tangane wong kang anduweni sedekah taqa'u mangka tumiba apa sedekah fi yadillahi ing dalam ngarsane Allah qabla an tadkhula ing dalam sadurunge nyenta manjing apa sedekah manjing mau fi yadis sa'il ing dalam tangane wong kang jaluk fatakallamu mangka guneman apa sedekah bi khamsi kalimatin kelawan 5 piro-piro kalimah awwaluha utai kawitane khamsa iku taqulu ngucap apa sedekah kuntu ana sapa ingsun iku saghiran cilik fakabbartani mangkang gedekna sapa sira fakabbartani mangkang gedeaken sapa sira ing ingsun wa kuntu lan ana sapa ingsun iku qalilan sedikit fakatsartani mangkang akeaken sapa sira ing ingsun wa kuntu lan ana sapa ingsun anaku aduwan musuh fa ahbabtani mangka ndemenaken sapa sira ing ingsun wa kuntulan ana sapa ingsun iku fanian rusak fa abqaitani mangka netepaken sapa sira ing ingsun wa kuntulan ana sapa ingsun iku kharisi wong kang jaga ingsun fal ana mangka ing dalem saiki sirtu dadi sapa ingsun iku harisaka wong kang jaga ing sira. Warwiyalan dan riwayatkan nan Makhul Syami rahmatullahi alaih qala ngandika sapa Makhul idza tasaddaqa nalikane sedekah sapa mukminu wong mukmin sedaqatan ing sedekah radiya mangka ridha apa sedekah radhiya kang ridha sapa mukmin biha kelawan sedekah anu saking mukmin wanadat lan undang-undang apa jahannam neraka jahannam ya rabbi du pangeran kaula izan mugi-mugi ngidini tuan li maring ingsun bis sujudi kelawan sujud syukron karena are syukuran laka maring panjenengan faqad a'taqtu mangka teman-teman merdeka akan sapa ingsun ahadan ing wong suwiji min ummati Muhammadin saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min azabi saking siksa isun. Lianni karena teman sunai ingsun kuntu iya ingsun kuntu iku ana sapa ingsun ana iku istahi isin sapa ingsun min Muhammadin saing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an u'adziba ing nyenta niksa sapa ingsun ahadan ing wong swiji min ummatika saking umat panjenengan min ummati saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad wala buddalan ora kena ora li kadue ingsun min taatika saking taat ing panjenengan wa nuzilat lan den turunaken apa hadil ayatu iki ayat ala fadlis shadaqati ngatai keutamaan sedekah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh ngalapas sapa sira sadaqatan ing sedekah tutahhirum kang bersihkan sapa sira ing sedekah ing amwal wa tuzakkim lan bersihkan sapa sira ing amwal wa salli lan muga-muga nambahi rahmat ta'zim alaihim ing atase mukminin inna salataka teman setune rahmat ta'zim panjenengan iku sakanun dadi benteng atau dadi penganteng-anteng laum kadue mukminin wallahu ta'ala Gusti Allah iku sami'un zat kang mirungu alimun tur zat kang ngudaneni yakni ngersaken sapa Allah ing murade inna salataka sakanul lahum du'auka utai doa ira wa istighfaruka lan olien jaluk pangapura sira iku tumakninatun dadi penganteng-anteng laum kadue wong mukmin. Inna Allah teman-teman Allah Ta'ala halai teman-teman Allah iku qad kila teman-teman iku qad qabila teman-teman rima sapa Allah minum saking mukminin qala dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa yakhudhu sadaqat inna Allah teman-teman Gusti Allah iku huwa ya Allah iku yaqbalu nerima sapa Allah at-taubata ing taubat an ibadi saing kaulane Allah wa yakhudhu lan ngalap sapa Allah sadaqati ing pira-pira sedekah fayaqbalu mangkan nerima sapa Allah as-sadaqati ing pira-pira sedekah kama kaya barang akhadha kang ngalap ha ing sedekah sapa Rasul Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minum saking mukminun atau saking ibad. Warwiyalan dan ceritakan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lamma nuzilat ing dalam semangsane temurun apa hadil ayat iki ke ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman mangkau te sapa wae ku ya'malu agawe sapa man oleh agawe mithqala dzarratin ing amal sak bobote semut budak khairan ing kebagusan yarahu mangkan ningali sapa Allahu ing khair qultu matur sapa ingsun ya rabbi du pangeran kaula hadza utawi iki mithqala dzarrah iku qalilun setitik fi haqqi ummati dalam haqqi umat ingsun qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala in qallalta lamun milang-milang kidik sira hadza ing iki mithqala dzarrah fal taskun mangka becik anaha opal hasanatul wahidatu kebagusan siji bihasanat iku bihasanataini fal takun niku mangka becik anaha opal hasanatu kebagusan al wahidatu kang siji iku bi khus nataini dibales rong kebagusan wa qaulu ta'ala lan dawe Allah ta'ala
man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha man utai sapa iku jaa nekani sapa man bil hasanati kelawan amal bagus siji falahu mangka iku tetep kadue man asyrun utai 10 asyru amsalha utai 10 padane hasanat. Qultu matur sapa ingsun ya Rabbi du pangeran kaula hadza utai kiki man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aidan halimali iku qalilun kidik fi haqqi ummatin dalam hak umat ingsun. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah fal yakun bi hasanatin fal yakun mangka becik anaha iku bi hasanatin kelan kebagusan siji wahidatin kang siji apa sab'u mi'atin 700 qaulu iku qauluhu ta'ala ay wa dzalika qauluhu ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina utawi contone wong akeh yunfikuna kang pada nginfakaken sapa alladzina oleh nginfakaken amwalahum ing bandane alladzina oleh nginfakaken fi sabilillah karena ngagungaken agamane Gusti Allah iku kamatsali habbatin kaya sifate wijil siji ambatat kang nyukulaken apa habba sab'a sanabila ing 7 pira-pira wijil fi kulli sumbulatin ing dalam saban-saban wijil siji mi'atu habbatin utawi cukul 100 wijil. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yudhaifu nikalaken sapa Allah liman kadhe wong yasa'u kang ngersakaken sapa Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku wasi'un zat kang jembar alimun tur kang udaneni. Qala dawu sapa Rasul ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zid kaula aturi nambahi panjenengan li ummati maring umat ingsun wanuzilat mangka den turunaken apa hadil ayatu iki ayat man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira man utai sapa wae ku alladzi wong yuqridu kang ngutangi sapa man Allah ing Gusti Allah qardon ing utang hasanan kang bagus wa yudha'ifu mangka bakal nikel-nikelaken sapa Allah wa yudha'ifu mangka nikel-nikelaken sapa Allah ing alladzi lahu maring hasanat lahu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah ing qardun adhafan ing tikelan katiratan kang akeh. Qala dawu sapa kalangan dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi du pangeran kaula zid kaula aturi nambahi tuan li ummati maring umat ingsun panuzilat mangka den turunaken apa hadil ayatu iki ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab innama yuwaffa angin pestine den tuhoni sapa sabiruna pira-pira kang sabar-sabar kabeh ajrahum ing ganjarane as-sabirun bighairi hisabin kelawan tanpa kehitung. Faqad jaa mangka wis teka fil akhbaring dalam pira-pira hadis man utapa man utai sapa iku tasaddaqa ginawe sedekah sapa man bitamrotin kelawan korma siji yajid mangka nemu sapa man sawabaha ing ganjarane tamrotan wahidatan yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat mitla jabalin hale umpamane gunung
min mizani saking timbangane amal bagus. I'lam berwasapa sira anna fis sadaqah temen iku tetep ing dalam sedekah sab'an khisalin ana pitu piro-piro pekerti. Awal wa utawi kawitane sedekah iku anna sadaqata temen sedekah iku tafukku mecat apa sedekah raqabataka ing awak ira. Qala ngandika saban Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna sadaqata temen sedekah iku latadfa'u yakti nolak apa sedekah sab'ina ing 70 apane baban lawange minal balai saking belai. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya hadis yang nomor 11 ini menjelaskan tentang keistimewaannya orang yang memiliki harta kemudian mau menginfakkan, mau mensedekahkan dengan secara ikhlas. Dalam riwayat yang lain atau dalam cerita yang lain dijelaskan cerita ini didengar dari sahabat Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu harta yang disedekahkan apabila pindah dari tangannya orang yang memberi kepada orang yang diberi, hakikatnya harta itu diterima dulu oleh Allah. Diterima dulu oleh Allah baru diberikan kepada orang yang diberi. Jadi kalau ada orang minta-minta, kita mengambil uang itu masih diambil, masih dipegang. Hakikatnya uang ini yang akan diberikan itu sudah diterima dulu oleh Allah, kemudian diberikan kepada sa'il, kepada orang yang minta. Fatakallamu bi khamsi kalimatin, kemudian harta yang disedekahkan itu ngomong dengan 5 bahasa atau dengan 5 perkataan. Yang pertama, sirta harisaka. Al-awalu atakulu kuntu saghiran fakabbartani. Wahai orang yang memberi sedekah, awalnya saya sedikit, kamu jadikan besar. Karena apa? Pahalanya berlipat ganda. Pertama, jadi harta yang disedekahkan dilihatnya sedikit tetapi pahalanya lebih besar, bisa menjadi 10 kali lipat, bisa menjadi 700 lipat. Maka harta yang disedekahkan itu seakan-akan berkata, kuntu saghiran fakabbartani, saya ini awalnya sedikit tetapi dengan disedekahkan menjadi besar. Kuntu, yang kedua, wa kuntu qalilan fakatsartani, ya. Yang kedua, awalnya saya sedikit menjadi banyak. Jadi harta yang disedekahkan sedikit menjadi banyak. Awalnya harta itu menjadi musuh bagi manusia. Orang yang bergelimang dengan harta itu banyak sekali musuh-musuhnya. Maka setelah disedekahkan menjadi harta yang dicintai. Yang keempat, wa kuntu faniyan fa abqaitani, awalnya saya ini rusak, apabila dibelanjakan maka sekarang menjadi tetap sampai hari kiamat. Yang kelima, saya ini awalnya dijaga, kata harta, setelah disedekahkan menjadi penjaga orang yang bersedekah. Itulah harta yang disedekahkan. Ngomong 5 kali dengan berbeda-beda. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Makhul Asy-Syami. Qala idza tasaddaqal mu'minu bi sadaqatin radiya biha anhu nadat jahannam wa nadat jahannam. Apabila ada orang yang sedekah, maka
neraka jahanam itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan? Idzan li bisujud syukran lak. Ya Rabbi idzan li bisujudi syukran lak. Ya Allah, berilah kesempatan saya untuk bersujud kepadamu, karena bersyukur orang-orang yang bersedekah itu akan menjadi harta yang disedekahkan itu akan menjadi penghalang orang itu masuk ke neraka. Kemudian faqad a'taqtu ahadan min ummati Muhammadin, pada hari ini saya membebaskan tidak masuk neraka salah satu umatmu yang mau menyedekahkan harta bendanya. Kemudian li'anni kuntu astahi min ummati min Muhammadin an u'adziba hadan min ummati, saya malu untuk menyiksa umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Tetapi apabila ada orang yang menyedekahkan hartanya, maka seakan-akan orang itu dibebaskan dari api neraka. Kemudian inilah awal daripada ayat diturunkan, karena dari permintaan api neraka kepada Allah untuk bersujud syukur. Apa rupanya? Ayat yang diturunkan adalah sebagai keutamaan orang yang bersedekah. Mana ayatnya? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ayat ini menandakan bahwasanya fadilahnya sedekah. Jadi harta yang disedekahkan itu setiap hari mendoakan orang yang memberi sedekah dengan mendoakan apa? Rahmat. Jadi aja khawatir banda yang disedekahkan itu akan habis. Insya Allah wedus sing disembelih galdina orang tok-entok, kucing sing orosok disembelih ora pati akeh. Itu bahasanya seperti itu. Yakni doa wa istighfaruka tumakninatul lahum. Jadi harta yang disedekahkan setiap hari itu mendoakan kepada orang yang memberi sedekah. Apa doa apa? Istighfar. Jadi harta yang disedekahkan itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang-orang yang menyedekahkan harta bendanya, sehingga orang itu menemukan ketenangan hidupnya. Orang yang hartanya banyak yang tidak mau sedekah, Allah akan membalas dengan kegelisahan. Orang yang hartanya banyak dan mau disedekahkan, maka akan menemukan ketenangan hidupnya. Itu sesuai ayat Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudus sadaqat. Apakah kamu tidak tahu, wahai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Satu. Yang kedua, Allah menerima sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang menyedekahkan hartanya. Wa yaqbalu sadaqatu kama akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum. Maka sedekah itu akan diterima oleh Allah sebagaimana menerimanya Rasulullah mewajibkan untuk zakat terhadap umatnya, terhadap para sahabatnya pada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
sewaktu Allah menurunkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat amal baik walaupun seberat semut budak yang begitu kecil, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah, ya Rabbi hadza qalil fi haqqi ummati, ya Allah itu sedikit buat umatku, kata Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, in qalalta hadza faltakun al hasanatul wahidatu bi hasanatain. Jare Gusti Allah, andai kata kamu menganggap kecil wahai Muhammad untukmu pembalasannya, maka saya sediakan barang siapa yang berbuat amal baik satu akan dilipat gandakan kebaikannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Umpamanya orang-orang yang menginfakkan harta bendanya bagaikan orang yang menanam satu biji, akan tumbuh biji satu itu akan mengeluarkan 100 buah, akan mengeluarkan 100 tangkai, 100 cabang, masing-masing tangkai akan berbuah satu. Tuh, mathalul ladina yunfikuna amwalum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, akan tumbuh 7 cabang, masing-masing cabang fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing cabang akan berbuah satu, berarti 7 kali 100 menjadi 700. Itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Apabila berbuat baik satu, maka akan dibalas menjadi 700 kebaikan. Siji kebagusan dibalas 100 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, tetapi melipat gandakan hartanya orang yang sedekah Allah menghendaki orang-orang yang dikehendaki. Karena apa? Dilihat daripada keikhlasannya. Dilihat daripada keikhlasannya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi zidli ummati, zidli ummati, ya Allah untuk umatku satu amal perbuatan itu bagaikan satu biji yang ditanam akan mengeluarkan 7 tangkai, masing-masing satu tangkai akan mengeluarkan biji 100, maka itu dianggap kecil ya Allah. Maka Allah menurunkan ayat may yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Sudah tidak ada batasnya ya. 700 masih kurang gede, dikasih lebih banyak lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zid li ummati fanuzilat hadil ayat. Kemudian kata Rasulullah, walaupun dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak untuk umatku ya Allah, tambah lagi. Akhirnya Allah menurunkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Balasannya orang-orang yang bersabar untuk melaksanakan perintah Allah itu tidak ada hitungannya. Ini permintaan Rasulullah membela umatnya ya. Faqad jaa fil akhbari man tasaddaqa bi tamratin yajidu
thawaba yaumal qiyam mithla jabal. Rasulullah menyampaikan, barang siapa sedekah 1 biji korma, maka pahalanya akan ditemukan pada hari kemudian itu sama dengan sebesar gunung. Artinya timbangannya 1 kurma itu sama dengan timbangan 1 gunung yang besar, kata Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharaini amin. Kemudian i'lam anna fis sadaqati sab'a khisalin. Ketahuilah bahwasanya harta yang disedekahkan itu ada 7 keistimewaan. Banda sing disedekahkan iku ana 7 keistimewaan. Apa-apa 7 keistimewaan? Pertama anna sadaqata tafukku raqabataka. Ya. Sesungguhnya sedekah itu akan membebaskan belenggu orang-orang yang menyedekahkan hartanya. 1. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu akan menghalang-halangi orang yang sedekahnya dari musibah, jumlahnya 70 musibah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghalang-halangi belai. Jadi kalau kita mau pepergian jauh, sedekah dulu. Sebagaimana ada kaulul ulama yang mengatakan, wahai orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, agar kamu selamat perjalanannya, diberikan sehat walafiat, maka panggillah anak yatim dengan ganjil, tidak boleh diwakilkan. Kemudian sampaikan, nak, saya akan menunaikan ibadah haji, doakan saya selamat, beri sedekah masing-masing anak yatim. Doanya anak yatim itu akan dikabulkan oleh Allah. Sesuai dengan hadis ini, harta yang disedekahkan itu akan menjadi penghalang 70 pintu musibah. Wasani annaha, teman sunai sedekah ikut tabi buka dokter ira. Qala ngandika sahabat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu nambanana sira kabeh maradon ing penyakit, maradokum ing piro-piro penyakit ira kabeh bis sadaqati kelawan sedekah. Yang kedua, sedekah itu menjadi obat, menjadi dokter. Karena Rasulullah menyampaikan, obatilah penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Jadi kalau punya penyakit tidak sembuh-sembuh, yang banyak sedekah. Yang ketiga, watalitu anna sarat harisaka, anna temen-temen sedekah iku sarat dadi apa sedekah? Dadi ku harisaka, njaga ing sira. Qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasinu ngeraksa sira kabeh amwalakum ing bandanira kabeh bis sadaqati kelawan sedekah. Yang ketiga, harta yang disedekahkan itu menjadi benteng, menjadi penjaga, menjadi satpam bagi harta-harta yang lain. Berarti harta yang tidak disedekahkan banyak sekali musibahnya, bisa kena maling, bisa kena bahaya, bisa karena hilang. Karena apa? Hartanya itu tidak pernah dikeluarkan sedekahnya. Yang keempat, sedekah itu berkata, warabiu anna tudfi'u ghadabar rabbi, sesungguhnya anna temen sunah sedekah iku tudfi'u nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune Allah, ing bendune pangeran.
Qala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. As-sadaqatu ta sadaqah iku tudfi'u nyirep apa sadaqah ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Jadi kalau kita tidak mau dibendu oleh Allah, maka banyaklah sedekah. Harta yang disedekahkan itu akan menjauhkan bendu Allah Subhanahu wa taala atau menjauhkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaligane bae harta yang dimiliki akan ada orang yang menipu, selamat. Ada orang yang mau menghipnotis, selamat. Itulah termasuk ghadabur rabbi. Wal khamisu kelima, anna teman sunah sedekah iku ulfatun, dadi ngasihaken lil ikhwani maring piro-piro batur. Qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu utai sedekah iku hadiyatun hadiah, tahaddu kang pada hadiah-hadiahan sira kabeh, tahabbu mangka sebabe asi-asihan sira kabeh. Tuh, orang yang memberi hadiah berupa sedekah itu akan makin erat hubungannya, saling ngirim ya, kelingan. Maka bener kan jarene tanda-tandane wong arep manjing swarga iku ana telu. Nalikane disewoti njaluka pangapura, siji. Loro nalikane ndeleng tangga medit sedekahana. Nomor telu, lamun ana sedulur megotaken sanak raket hubungan silaturahmi dolanana. Dari tiga ini tanda-tanda orang yang masuk surga. Siji, apabila dimarahi oleh orang maka mintalah maaf, tidak memikirkan apakah salah atau tidak. Orang itu marah kepada saya, mintalah maaf. Itu yang lebih baik. Yang kedua, apabila melihat orang bakhil, beri sedekah. Dua tangga medit tinggaling dampun. Kita yang jadi tangga nggak usah ikut medit. Kalau ikut medit berarti berjamaah medit. Oh ya, jadi berjamaah medit. Maka jadilah orang loman. Caranya apa? Tangga kidul, masak masakan enak baunya sampai ke tetangga. Ditunggu orang ngirim-ngirim. Tangga sebelah lor jangan ikut medit. Ngomong, Bu, coba sembelihan ayam. Sembelih ayam dimasak enak, dikirim tangga kidul. Dok, waalaikumsalam. Ini Bu, Bapak pengen makan enak, jadi saya masak sendiri, saya motong ayam. Jare tangga medit, alhamdulillah lagi. Orang duwe lawu dikirimi lawu angel, hari medit kuku cerit orang. Hari dikirim alhamdulillah, tapi bakal nikmat dewek bating orang ngirim. Udah satu kali. Dilalah tangga sebelah kidul ayamnya nangkok. Apa kok? Penyakit. Ngantuk baik. Biasanya orang kampung kalau ayamnya sehat nggak mau dipotong, paling dijual. Tapi kalau jarang ngantuk, kenangkok dipotong. Loh, mulanya gak orang sehat-sehat, mangane ayam penyakit baik. Oh, akhirnya apa? Disembelih. Tangga lor weru, nyembelih ayam. Bokat beswiwina kontal ngalor. Ditunggu sampai jam loro, beli ngirim. Jangan ikut medit. Bagaimana tangga sebelah ini supaya menjadi orang loman? Dua entok disembelih, dimasak. Enak sekali. Sekarang banyak sekali masakan pedesan. Diambil yang lebih banyak, kirim ke tetangga kidul. Waalaikumsalam. Niki je Bapak pengen pedesan entok. Niki kelingan panjenengan. Waduh, bagus temennya tanggal lorko. Iya dewek mamedit orang. Oh ya, bating orang ngirim-ngirim. Maka ketiga kalinya tangga sebelah ini akan mikir. Masa iku dalane anak bae
ayame ketabrak motor, swiwine sengkleh dipotong, jari tanggal lor jajal ngirim beli wis ping telune. Malu kan, satu kali dikirim, dua kali dikirim, masa ketiga kalinya enggak ngirim? Ya banget temen arane ya kucrit bekriwit kuno ya haus pog-poge medit. Begitu ketiga kalinya, assalamualaikum salam, anu ja ayamnya ketabrak ning motor tadi dipotong niki je pak bokat pengen lau enak. Orang yang medit menjadi loman. Tapi kalau tangganya medit, kitanya medit, ya itulah kuat-kuatan medit. Akhirnya apa? Jadi komplek medit. Oh, jangan sampai begitu. Jadi pancing terus, susah begitu tuh. Sampai ngomong, ya ada wong medit, aja wong medit. Bagaimana orang yang medit agar loman? Itu dipancing, caranya begitu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fid dharain amin. As-sadisu utai kaping nan may anna temen sedekah iku riqatun nglemesaken fil qalbil qulubing dalam pira-pira ati. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa iku wujida nemu sapa man fi qalbi ing dalam atine man apa qaswatun sifat atas walyan syir mangka becik nggelara sapa man as-sadaqata ing sedekah. Barang siapa yang hatinya itu keras, tidak mau menerima kebenaran karena sudah banyaknya dosa, dengan tetangga kurang baik, maka agar supaya hatinya itu lemas, hatinya itu tidak keras, ada orang keras kepala, nyata-nyata kurang sedekah. Karena Rasulullah mengatakan sedekah itu akan menjamin riqqah, akan melenturkan hati. Akhirnya apa? Toleransi. Karena apa? Sedekah, sering sedekah. As-sadisu utai kaping 6, as-sabi'u utai kaping 7, anna temen sedekah iku tazidu nambahi apa sedekah fil umri dalam umur. Qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu ta sedekah iku turaddu nolak apa sedekah al-bala ing blai wa tazidu lan nambahi apa sedekah fil umri dalam umur. Sapa wong kang pengen panjang umur, jauh dari musibah, sering sedekah. Iya, apa sih je kita kiblaine mipil bayang medit. Halo ya, jadi pirang-pirang bakal beli pengen belai bayi ya sering sedekah. Hukia dan cerita kenan Aisyah tasain Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna imra'atan temen senene wong wadon iku atat teka sapa imra'ah ilan Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya bisat mangka garing apa yadua tangane imro'a al-yumna kang tengen. Faqalat mangka ngandika, faqalat mangka matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, ya Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ud'u kala aturin dongakna Tuhan Allah ing Gusti Allah hatta yusliha sehingga bagusaken sapa Allah yadaya ing tangan loro ingsun, yadaya ing tangan ingsun, wa yu'idu lan balekaken sapa Allah ha ing yad ilal halatil ula maring tingkah kang pertama. Faqala mangka ngendika sapa, faqala mangka ngendikala maring imro'ah sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ma utawi apa allazi kang ayasa nggaringaken apa allazi yadaka ing tanganira. Qalat mangka matur sapa imro'ah, raaitu ningali sapa ingsun
Ra'aitu ningali sapa ingsun Disi Ra'aitu ngimpi sapa ingsun fi manaming dalam turu ingsun ka'annal qiyamatat kaya temen sunah dina kiamat iku qad qamat teman-teman jumeneng apa qiyamah wal jahim lan neraka jahim iku qad syu'irat teman-teman den urubaken apa neraka jahim wal jannatalan suarga uzlifat den parakaken apa jannah wasarat lan a'dadi apa naru neraka dadi iku audiatan jurang dadi iku audiatan piro-piro jurang Fara'aitu mangka ningali sapa ingsun fiwa dining dalam jurang min audiyati jahannam saking jurang neraka jahannam wala walidati ing wong tua wadon ingsun wa fi yadialan iku tetep ing dalem tangane walidati qit'atun utawi sapotong min sahmin saking gaji fi yadia iku tetep ing dalem tafiya dia qit'atun min sahmin wa fi yadialan iku tetep ing dalam tangane walidati al akhari kang weneh khirqatun utawi jarit saghiratun kang cilik tabqi kang nolak apa khirqah tabqi kang nolak apa yad biya kelawan khirqah minan nari saking neraka kultu mangka matur sapa ingsun ma utawi apa li iku tetep kadue ingsun aroka ningali ingsun ing siraya ummah ibu ingsun fiwa biadal wading dalam iki jurangan neraka wa kuntilan ana sapa siraiku mutiatin anaiku mutiatan wong kang taat li rabbiki maring pangeranira waradin lan wong kang ridha angki saking sira sapa zawjuki bojonira faqalat mangka matur mangka ngandika sapa walidati li maring ingsun ya bnati anak wadon ingsun ini temen sunah ingsun iku kuntu ana sapa ingsun anaiku bakhilatan wong kang medit fid dunya ing dalam dunya bakhil niku baka bahasa biasane medit baka wong iku nemen medite arane apa kucirit ya baka di atas kucirit apa rane centil ya lo ya. Anak maning sing ngomongaken baka saduwure medit pisanarane berkiwit oh iya jadi medit kucirit berkiwit ya oh iya bating beli kena dicetil-cetilacan fid dunya ing dalam dunya fahadha mangka utaiki maudhi panggonan iku maudhiul bukhala panggonan siksane wong medit kultu matur sapa ingsun laha maring walidati ma iku apa hadi utawi iki hadis sukhmah utawi iki gaji wal khir hadis sukhmatu wal khirqatu lan iki pipih jarit allatani mengkono sukhma lan khirqah ra'ahu ningali sapa ingsun ing sukhma lan khirqa biyadiki ing dalam tanganira qalat mangka ngandika sapa ummah sapa walidati hadi utawi kiki sukhma lan khirqa iku as-shadaqatu shadaqah allati kang saddaqtu kang nyedekasaken sapa ingsun bihima kelawan abihima kelawan sukhma lan khirqah fid dunya ing dalam dunya
wa ma tasaddaqtu lan ora sedekah sapa ingsun fi jami'i umuri ing dalem sakabehna umur ingsun illa biadil khirqati angin kelawan iki jarit wasukhmati lan gaji. Fa'ataitu mangka maringi sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono sukhmalan khirqah. Pana mangka utai ingsun iku attaqi ngraksa sapa ingsun bima kelawan sukhmalan khirqah minan nari saking neraka. Zalika utai mengkono-mengkono khirqah lan sukhma. Fa ana mangka utai ingsun iku attaqi ngraksa sapa ingsun bima kelawan khirqah lan sukhma minan nari saking neraka. Wal azabi lan siksa an nafsi saking awak ingsun. Kultu matur sapa ingsun la maring walidati aina abi aina ikung dalem di abi utai bapa ingsun. Qalat ngendika sapa walidati wa utai ab iku akana ana apa ab ana iku sakhian wong kang loman. Bahwa mangkate ab iku fi maudhi'il askhia ing dalem panggonane wong kang loman fil jannati ing dalem swarga. Fajitu mangka teka sapa ingsun ilal jannati maring swarga. Wa idzan lan ing dalem nalikane iki jitu walladzi demi utawi demi zat qaimun kang walidi konon walidi utawi bapa ingsun iku qaimun wong kang ngadeg ala syatti khaudika ing atase pinggir telagan ala syatti haudika ing atase pinggir telagane tuan. Ya Rasulullah Kanjeng Rasulillah yusqi nginumi sapa walidi annasa ing manusa yakhudhu nyekel sapa walidi al-ka'sa ing gelas min yadin saking tangan min yadi aliyin saking tangane sahabat Ali wa aliyun lan sahabat Ali min yadi Utsman saking tangane sahabat Utsman wa Utsman lan sahabat Utsman min yadi Umar saking tangane sahabat Umar wa Umaru lan sahabat Umar min yadi Abi Bakrin saking tangane sahabat Abu Bakar wa Abu Bakrin lan sahabat Abu Bakar mingka saking panjenengan ya Rasulullah utusane Gusti Allah. Niki cerita termasuk cerita klasik mengingatkan orang-orang yang hidupnya anti sedekah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan suatu cerita. Suatu ketika ada seorang wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian. Rasulullah setelah punya tamu seorang wanita bertanya, "Mali anki?" "Anapa, Bu?" Lo kanon ditakoni, "Anapa, Bu?" "Sampean anapa?" Jawab, "Ngaten ya Rasulullah, saya semalam tuh ngimpi begitu tidak bisa hilang dalam benak pikiranku." "Ngimpi apa?" Jare Kanjeng Nabi. Nggih. "Sampai sekarang ya Rasulullah saya itu terbayang-bayang terus." "Ngimpi apa wahai ibu?" "Saya semalam tidur dalam keadaan terjaga. Mimpi melihat ibu saya itu berada di dalam api neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi heran, ibu saya itu salah. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk mengobati tangannya yang terbakar. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
mohon doakan kepada Allah agar tangan saya ini cepat sembuh. Kata Rasulullah, kenapa tangannya? Baru cerita, saya tuh semalam mimpi ya Rasulullah, mimpi melihat ibu saya itu di dalam api neraka. Tapi saya heran sekali melihat ibu itu di dalam api neraka dibakar, itu tangan kanan memegang sebilah gaji, tangan kirinya itu memegang jarit. Jadi kalau api neraka itu mau membakar, ditahan dengan gaji, sebelahnya ditahan dengan jarit. Akhirnya saya bertanya kepada ibu, "Mak, sampean koning neraka, padahal sampean adalah orang yang baik, disiplin di dunia, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tidak pernah maksiat, dengan suaminya bagus. Buktinya bapak tidak pernah marah tentang perilaku ibu. Kenapa jadi di neraka?" Tanya seorang anak perempuan terhadap ibunya, dijelaskan, "Nak, saya tuh selama hidup di dunia menjadi orang yang bakhil, orang yang medit, tidak pernah sedekah apa-apa. Kecuali dua ini yang pernah saya sedekah. Ada tetangga mau goreng, tidak ada minyaknya, akhirnya minta gaji kepada saya kasih lemak gaji untuk goreng. Yang keduanya itu ada selembar jarit yang tetangga membutuhkan untuk menambal pakaiannya, saya kasihkan. Mung-munge uripku sedekah loro, yakin golongan wong berkiwit." Yang pada akhirnya dari dua ini untuk menahan api. Kalau api datang disingkirkan dengan sakhmun, dengan gaji, dengan jarit khirqah. Akhirnya anak ini bertanya, "Ari bapane ngendi?" "Ya bapak nirama wong loman, orang yang dermawan. Bukan di sini tempatnya. Kalau di sini tempatnya khusus bagian orang-orang medit semua. Jadi ada tempatnya di neraka itu, tempatnya orang medit." Oh, kucire kondadawa nang lagi medit. Dicarilah bapaknya, ketemu, melihat bapaknya itu di sorga lagi berdiri di samping haud. Apa haud? Telaga. Di samping telaganya Rasulullah. Di situ di telaganya Rasulullah, barang siapa minum airnya maka selama-lamanya itu tidak akan pernah haus. Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la azma'u ba'daha abada. Ya Allah, berilah kami minum satu gelas air dari haudnya Rasulullah. Satu kali minum maka tidak ada rasa haus dan dahaga selama-lamanya. Bapaknya lagi ngepeki gelas cibuk, diberikan kepada sahabat Ali. Sahabat Ali dari sahabat Umar, sahabat Umar dari sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dari Rasulullah. Jadi ulung-ulungan Rasulullah sing nyedok. Dinaknan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dinaknaning Umar, Umar bang Utsman, Utsman mang Ali, Ali mang wong tuane. Jadi anak itu geleng-geleng kepala. Masya Allah, Masya Allah, urip bareng seumah, rantang runtung anak kita-kitaan. Tekang akhirat beda. Bapak ning suarga, ibu ning neraka. Gara-gara medit. Wahai orang-orang yang medit loh. Inilah ceritanya. Kemudian fakultu mangka matur sapa ingsun, ya abi, he bapak ingsun, inna walidati
temen sunah ibu ingsun iku imro'atuka istri panjenengan al-muti'ata iku imro'at al-muti'atu kang taat li rabbiha maring pangerane imro'ah waradin lan ridho anta iya panjenengan anha saking imro'ah wahya utai imro'ah iku piwadin kada ing dalam jurang kian jurang mengkene fi jahannam ing dalam neraka jahannam wa anta kale utai panjenengan iku tusqi nginungi sira annasa ing manusa min haudin nabi saking telagane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya utawi walidati iku atsanah wadon kang ngelak fatiha mangka awaya sapa sira syurbatan ing inuman mimma in saking banyu faqala mangka ngendika sapa walidi ya ibnati anak wadon ingsun inna walidataka temen sunne ibu nira iku fi maudhi'il bukhala tetep ing dalam panggonane wong kang medit wal usati lan wong kang doraka wal mudznibina lan wong kang gawe dosa kabeh wa innallaha lan temen sunne Gusti Allah taala ku harrama nglarang ngaramaken sapa Allah ma akhaudin nabi ing banyu telagane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal bukhala ing ate pira-pira wong kang medit wal unsati lan wong kang ahli maksiat wal mudznibina lan wong kang gawe dosa-dosa kabeh qalat mangka matur sapa imro'ah fa akhadtu mangkan jokot sapa ingsun min usaing khaud kaksan ing sagelas bikafin kelawan epek-epeke nyiduk kelawan banyu mando mimmain saking mimmain saking banyu li usribaha drapon nginungaken sapa ingsun karena are nginungaken sapa ingsun ing ma biha kelawan apa ko balik ke menti kuno beli kesasar li usribaha karena are nginumi sapa ingsun ing walidati wasaka itu mangkang nginungi sapa ingsun biya kelawan syurbah ummi ing ibu ingsun falamma syaribtu mangka semangsane falamma syaribat mangka semangsane nginum sapa sami'tu mangka mirungu sapa ingsun sautan ing suara yaqulu kalengan dika apa saut ai basallah muga-muga garingaken sapa Allah Gusti Allah yadaki ing tangan nira jiti teka sapa sira sakai tinginumi sapa sira al asya ing wadon kang tukang maksiat al bakhilati kang banget medite min haudin nabi saking telagane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku asale kula matur karo bapak sampean kula kine ora pak emak kuning neraka kana blenak pak ngelinginung beli kejaga ning tengah-tengah neraka dadi kula njaluk segelas bae kanggo nginungi emak sing lagi keadaan haus jare bapane nok bloli nok haud ini untuk minumnya orang-orang yang loman orang-orang yang tidak punya dosa Allah melarang memberikan air haud ini terhadap orang-orang yang bakhil orang-orang yang banyak dosa orang-orang yang ahli maksiat akhirnya anak perempuan ini karena tidak tega melihat ibunya maksa ngambil air dengan telapak tangannya dibawa diberikan kepada ibunya untuk diberikan minum kepada ibunya begitu ibunya minum itu ada suara malaikat wahai seorang perempuan
Mudah-mudahan tangan kalian akan menjadi terbakar karena kalian berani-berani mengambil air haud Rasul diberikan kepada orang yang ahli maksiat dan orang-orang yang bakhil. Akhirnya tangan saya seperti ini ya Rasulullah, terbakar, padahal dalam mimpi terbukti tangannya terbakar. Kemudian pantabatu mangkang lilir sapa ingsun faidan mangka ing dalem nalikane intabahtu yadi utai tangan ingsun iku ya basat garing apa yad faqala mangka ngandikalah maring imro'ah sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adarra biki bahaya biki kelawan sira sapa bakhlun wong kang medit sapa apa bakhlu walidatika medite ibu nira fid dunya ing dalam dunya fa kaifa mangka kaya apa fa kaifa mangka kaya hale kaya apa adharra laha maring walidatik fil uqba ing dalam akhirat. Summa qala mangka tolingan dika sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qad wudi'a teman-teman nyelekaken sapa kanjeng Nabi asau ing tekene kanjeng Nabi ala yadi ing tangane imro'ah faqala mangka ngandika sapa kanjeng Nabi ilahi birru'yallati hakati anha antusliha yadaha fasaluhat yada alal makani fasarat kama kanat qad wudi'at iku qad wudi'at teman-teman nyelakan sapa kanjeng Nabi asau ing tekene kanjeng Nabi ala yadi ing tangane imro'ah faqala mangka ngendika sapa kanjeng Nabi ilahi du pangeran kaula birru'ya sebab kelawan impen allati kang hakat kang nyeritaaken sapa imro'ah hakat kang nyeritaaken ana saking imro'ah antus liha nyenta marasaken tuan yadaha ing tangane imro'ah fasaluhat mangka waras sapa ya dua tangane imro'ah alal makani ing atase panggonan fasarat mangka dadi apa yad kama kaya barang kanat kang tinemu apa yad. Begitu mendengar cerita seorang wanita ini Rasulullah menyampaikan nak medite embok ira iku mbahayani ning sira kang masih urip ning alam dunya. Jadi orang yang bakhil itu bukan bahaya untuk sendirinya tetapi membahayakan kepada keturunan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tongkatnya diletakkan di tangannya perempuan ini, wanita ini dengan mengatakan ya Allah, dengan impen mimpi yang diceritakan kepada saya dari seorang wanita ini maka sembuhkan tangannya. Kemudian tangannya itu menjadi kembali seperti semula, yang terbakar waras, sembuh seperti semula. Itulah bahayanya orang bakhil, bahayanya orang kucrit, bahayanya orang berkiwit. Ya, melane aja medit-medit temen. Melane wong medit ku selalu dititeni, kau medit kah? Awas, arep medit ku ciritnya. Ana aja. Jangan sampai seperti itu. Al haditsul tsani asyara wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ya nuran nur ya nur fawqan nur ya nural aflaki wal alam nawwir qulubana ya Allah bihidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina bismillahil fatah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla sahil alaina ya Allah li fahmi syariah wa fahmid din wa fahmi kutubillah wa hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaudi'uka ya Allah ala ma qara'na wa ala ma ta'allamna faruddana alaina inda hajatina ya man la yudayyu wada'i'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.